एपी मशरकी और मगरबी गोदावरी में बर्ड फ्लू से हजारों मुर्गियां फौत। आंध्र प्रदेश के मशरकी और मगरबी गोदावरी अजला में बर्ड फ्लू के फैलने से हजारों मुर्गियां मर गई, जिसके बाद तेलंगाना के महकमा अफजाइश मवेशियों ने रियासत में मुर्गियों की निगरानी में इजाफा कर दिया है। हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर में बड़े पैमाने पर सरहदी इलाकों पर तलाशी प्रोग्राम शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश के इलाकों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद हुक्काम पोल्ट्री सनत को नुकसान से बचाने इक़दामात कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर आंध्र प्रदेश से आने वाली तमाम पोल्ट्री गाड़ियों को सरहद पर रोक दिया और तेलंगाना में दाखिला नहीं दिया। बर्ड फ्लू को तेलंगाना में फैलने से रोकने महकमा वेटरनरी की खुसूसी टीमों को आलमपुर टोल प्लाजा पर तैनात कर दिया गया। पोल्ट्री गाड़ियों की नकलो हरकत पर सख्त निगरानी रखने अहकामात जारी किए गए। हर साल बर्ड फ्लू के वाक़यात से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। शादी, वलीमा व दीगर तकारीब में अवाम ज़्यादातर चिकन के पकवान करते हैं। बर्ड फ्लू से तकारीब में चिकन का इस्तेमाल कम हो रहा है, लेकिन चिकन की कीमत में कोई कमी नहीं आ रही है। शहर में अभी भी 220 रुपए से ज़ायद कीमत पर फी किलो चिकन मिल रहा है। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रियासती और मरकजी हुकूमतों को इस पर काम करने की जरूरत होगी। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कायम किया जाए। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और याददाश्त पेश करते हुए हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के क़याम की अपील की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में आलमी सतह के इदारे कायम हो रहे हैं, ऐसे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) के क़याम से मकामी नौजवानों की काबिलियत में इजाफा होगा और सनती तरक्की के मौक़े हमवार होंगे। अनिल कुमार यादव ने धर्मेंद्र प्रधान से ख्वाहिश की कि नई नस्ल की भलाई और नई रियासत तेलंगाना की तरक्की को पेश नज़र रखते हुए IIM की मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुआफ़िक सनती पॉलिसी के नतीजा में आलमी इदारे तेलंगाना में सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हुकूमत हर शोबा की जामे तरक्की का मंसूबा रखती है। अनिल कुमार यादव ने कहा कि मुल्क में 21 IIM इदारे मौजूद हैं जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैट इम्तिहानात 2024 में 21 IIM से 3.29 लाख दरखास्तें मौसूल हुईं और 7,700 उम्मीदवारों को दाखिला मिला। उम्मीदवारों की तादाद में रोज़ अफजों इजाफा के पेश नज़र तेलंगाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कायम किया जाए। डॉक्टर वामशी कृष्णा चेक्कोडू सियासत से दोबारा ऑपरेशन थिएटर तक का सफर। सियासतदान से दोबारा सर्जन बने डॉक्टर वामशी कृष्णा चेक्कोडू ने अचमपेट एरिया अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर का रुख किया और अपनी तिब्बी महारत का शानदार मुजाहिरा किया। 3 दिनों के दौरान उन्होंने सर्जिकल मेगा कैंप के तहत कई जिंदगी बदल देने वाली सर्जरियां अंजाम दीं, जिनमें पेचीदा रसौलियों को निकालने के मुश्किल ऑपरेशन भी शामिल थे। क़ियादत और तिब के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक बार मसीहा हमेशा मसीहा। నేనున్నా కాబట్టి ఆమె ఎక్కువ చేయను. ఎందుకంటే वरंगल आने की हिम्मत न हुई, राहुल गांधी भाग गए। अवाम की जानिब से वादों पर सवाल उठाए जाने के खौफ से राहुल गांधी ने वरंगल का दौरा मनसूख कर दिया। इसी वरंगल में राहुल गांधी ने किसानों के लिए वरंगल डिक्लेरेशन का ऐलान किया था, लेकिन वो आज तक नाफिज नहीं हुआ। किसानों को खदशा था कि वो अपने हुकूक के लिए सवाल करेंगे और शायद इसी खौफ से राहुल गांधी ने वरंगल का रुख ही न किया। రాహుల్ గాంధీ వరంగల్ వద్దామనుకున్నారు, కానీ అదే వరంగల్ వీళ్ళు రైతులకు మాటిచ్చారు,
మేము రుణమాఫీ చేస్తాం, మేము రైతు భరోసా ఇస్తాం, మీకు ఎరువుల టైంకి ఇస్తామని అన్నారు. ఇయ్యలే. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారు నిన్న వరంగల్ వచ్చే ధైర్యం లేకుండా పారిపోయాడు పాపం. ఆయన తెలంగాణ బిడ్డలతో పెట్టుకుంటే ఎట్లుంటుంది మరి? అది అసలే వరంగల్ గడ్డ. అక్కడ మంచి మంచి వాళ్ళనే మనం రానియలే, వాళ్ళ పప్పులు ఉడకనియలే. రాహుల్ గాంధీ గారు ఇవాళ హైదరాబాద్ వరంగల్ వద్దాం, తెలంగాణ వద్దాం అంటే ఇచ్చిన మాట ఇయ్యకుండా ఎక్కడైనా తిరిగితే ఊకో. मैनाबाद फार्म हाउस पर गैर कानूनी कैसीनो और मुर्गों की लड़ाई के अड्डे पर पुलिस का छापा। एक बड़े क्रीक डाउन के दौरान राजेंद्र नगर और मैनाबाद पुलिस, साइबराबाद पुलिस ने मैनाबाद के एक फार्म हाउस पर छापा मारा और वहां गैर कानूनी कैसीनो और मुर्गों की लड़ाई के एक मुनज़्ज़म अड्डे का इंकिशाफ किया। छापे के दौरान 60 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस ने 30 लाख रुपए से जायद नकदी, 55 कारें और 86 मुर्गे, जो शर्त लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, जब्त कर लिए। इसके अलावा बड़ी तादाद में पोकर चिप्स और दीगर जुए के सामान भी बरामद किए गए। ये गैर कानूनी नेटवर्क एक मुनज़्ज़म गिरोह के जरिए चलाया जा रहा था, जिसने फार्म हाउस को एक बड़े जुए के अड्डे में तब्दील कर दिया था। पुलिस इस नेटवर्क की मजीद तहकीकात कर रही है और मुलव्वस अफराद के खिलाफ मजीद कार्रवाई मुतवक्के है। సార్ 2003 నుంచి పర్చేస్ ఫోన్ నెంబర్ 950 हैदराबाद शहर के कोकटपली इलाका में एक खातून का उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। कोकटपली पुलिस के मुताबिक मुतासरा 28 साला समीना बेगम की शादी कुछ साल कबल अब्दुर्रहीम से हुई थी और ये जोड़ा अपने बच्चों के साथ कोकटपली इलाका के राजीव गांधी नगर में मुकीम था। अब्दुर्रहीम को अपनी बीवी के किरदार पर शक था और दोनों के दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे। आज शौहर ने गुस्सा में आकर बीवी के सर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर कोकटपली पुलिस मौके पर पहुंची और इब्तिदाई तहकीकात और जांच के बाद खातून की नात को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस मामला में केस रजिस्टर के चेन बैंक शुरू कर दी है। हैदराबाद की मशहूर कल हिंद सनती नुमाइश में मजीद 2 दिन की तौसी कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने नुमाइश सोसाइटी के अरकान की दरख्वास्त पर इस तौसी से इत्तेफाक किया। नुमाइश सोसाइटी के अरकान ने पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की थी कि नुमाइश को मजीद 2 दिन तक बढ़ाया जाए, जिस पर कमिश्नर ने मुस्बत रद्द अमल जाहिर किया। याद रहे कि ये नुमाइश 15 फरवरी को खत्म होने वाली थी, ताहम अब इसको 17 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया है। ये तौसी नुमाइश में शिरकत करने वालों को मजीद वक्त फराहम करेगी ताकि वो नुमाइश के तमाम स्टॉल्स और प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें। ये नुमाइश सालाना तौर पर मुख्तलिफ सनतों, तिजारतों और कारोबारी मवाक़ों का अहाता करती है।
اس میں مختلف قسم کی مصنوعات اور خدمات کی نمائش کی جاتی ہے، جن میں ٹیکنالوجی، فیشن، آرٹ، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر کمرشل پروڈکٹس شامل ہیں۔ نمائش کو شہریوں اور مختلف تجارتی اداروں کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے، جہاں وہ نئے کاروباری مواقع کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور اپنی مصنوعات کی تشہیر کرتے ہیں۔ پرانے شہر میں میٹرو پروجیکٹ کے خلاف مفاد عامہ کی درخواست۔ میٹرو پروجیکٹ کے پرانے شہر حیدرآباد میں توسیعی منصوبہ کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ رضاکارانہ تنظیم APWF کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ میٹرو پروجیکٹ کے کاموں کے نتیجہ میں تاریخی اور ہیریٹیج عمارتوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ درخواست میں تلنگانہ کی چیف سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری بلدی نظم و نسق، منیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل اور چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ علاقہ میں موجود بعض تاریخی عمارتوں کو پیش نظر رکھے بغیر ہی تعمیری کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ درخواست گزار نے تلنگانہ ہیریٹیج ایکٹ 2017 کا حوالہ دیا، جس کے تحت تاریخی عمارتوں کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ مذکورہ قانون کے تحت تاریخی عمارتوں کے تحفظ کی گنجائش ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پرانے شہر میں میٹرو پروجیکٹ کی مجوزہ روٹ پر قریب میں تاریخی چار مینار، فلک نما پیلیس، پرانی حویلی اور مغل پورہ گنبدان موجود ہے۔ میٹرو پروجیکٹ کی تعمیر کی صورت میں مذکورہ تاریخی عمارتوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ میٹرو پروجیکٹ کے ڈیزائن پر ہائی کورٹ پھر ماہرین کی کمیٹی سے منظوری کے بعد ہی عمل آوری کی جائے اور اس وقت تک میٹرو کے تعمیری کاموں کو روکنے کی اپیل کی گئی۔ عدالت نے درخواست کو قبول کرتے ہوئے آئندہ سماعت 17 فروری کو مقرر کی ہے۔ واضح رہے کہ پرانے شہر میں میٹرو پروجیکٹ کے توسیعی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے اور متاثرین کو معاوضہ کے چیکس کی ادائیگی کے بعد انہدامی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے تمام متاثرین کو نوٹس دی گئی ہے اور بیشتر متاثرین معاوضہ کی رقم میں مزید اضافہ کا مطالبہ کرتے ہوئے جائیدادوں کو حوالے کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ میٹرو ریل حکام نے معاوضہ کی رقم میں اضافہ کرتے ہوئے نئے پیکیج کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت فی مربع گز 81,000 روپے ادا کیے جا رہے ہیں اور کرایہ داروں کو 6 لاکھ روپے کی ادائیگی کا فیصلہ کیا گیا۔ ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست کی یکسوئی پر پروجیکٹ کی پیش رفت کا انحصار رہے گا۔ حیدرآباد LB نگر اسٹیشن کے حدود میں درج پوکسو کیس میں ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ LB نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک 8 سالہ نابالغ لڑکی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ اس کیس کے ملزم شیخ جاوید ولد شیخ امام، عمر 27 سال، پیشہ آٹو ڈرائیور، ساکن NTR نگر، LB نگر، رنگا ریڈی ضلع ساکن کو ایکٹ کے تحت عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ LB نگر رنگا ریڈی ضلع کے معزز فاسٹ ٹریک اسپیشل جج نے آج یعنی 11/02/2025 کو ملزمین کو قصوروار قرار دیا ہے۔ اس کیس میں ملزم کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور 25/000/ جرمانہ عائد کیا گیا اور روپے متاثرہ لڑکی کو 10/000// معاوضہ فراہم کیا گیا ہے۔ جنگاؤں پالاکرتی حلقہ کے کوڈکنڈلا منڈل کے ایڈونوتولا گاؤں میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے DCCB بینک کے حکام نے کسان کے گھر کا گیٹ ضبط کر کے لے گئے۔ یہ واقعہ کسانوں کی پریشانیوں اور مشکلات کو اجاگر کرتا ہے، جو پہلے ہی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ گھر کا گیٹ ضبط کیا جانا نہ صرف ایک مالی مسئلہ ہے، بلکہ ایک ذلت آمیز عمل بھی ہے جو کسانوں کے وقار کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ کسان برادری میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور لوگ بینک کے اس سخت گیر رویے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
ఎందుకు మీ టాక్రేనా ఇది సారీ हैदराबाद के मूसा कैचमिनेट इलाकों में मिसमारी शुरू कर दी गई है। चादर घाट शंकर नगर के कैचमिनेट इलाके में इन्हिदामी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है। एहलकार RBX के निशान वाले मकानात को मिसमार कर रहे हैं। ऑफिस वाले बोले ना ऑलरेडी गाड़ी तो ले ले इमरान विजयवाड़ा के विद्याधुरापुरम RTC डिपो के करीब कश्मीर जालकनिया नुमाइश में अचानक भयानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। आग के शोले देखकर लोग खौफ व हरास में मुब्तला हो गए और चारों तरफ चीख व पुकार सुनाई देने लगी। पुलिस का शुबा है कि यह खौफनाक हादसा गैस सिलेंडर के धमाके की वजह से पेश आया। आग इतनी तेजी से फैली कि लम्हों में हर चीज लपेट में आ गई। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम इस हौलनाक वाक़ये ने अवाम को शदीद सदमे में मुब्तला कर दिया है और हर तरफ अफरा तफरी और परेशानी का आलम है। हमारी स्कूटियां कब देंगे? रेवंत रेड्डी से तालबा का सवाल। मिलगो जिला के वेंकटापुरम मंडल से ताल्लुक रखने वाली तालिबा तीज सोनी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से वादे पूरे करने के बारे में जज्बाती अंदाज में सवाल किया। 5 लाख का विद्या भरोसा कार्ड, तालिबात के लिए स्कूटियां देने का वादा करके अपने हम से वोट लिए। अब वो वादे कब पूरे होंगे? इस मासूम मगर पुरज़्म सवाल ने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया।
क्या वजीर आला इस तालबा के सवाल का जवाब देंगे? अवाम की उम्मीदें अब उनके जवाब पर टिकी हैं। నమస్కారం, నా పేరు కారుపోతుల తేజస్విని, ములుగు జిల్లా వెంకటాపూర్ మండలం. గత ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక అమలు పరిచే 6 గ్యారెంటీలను ప్రకటించింది. అందులో భాగంగా మా విద్యార్థులకు 5 లక్షల విద్యా భరోసా కార్డు, విద్యార్థినులకు స్కూటీలు ఇస్తామని ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు హామీ ఇచ్చారు. నాడు ఇచ్చిన హామీతో తెలంగాణ విద్యార్థి లోకం గంప గుర్తుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి తమ ఓట్లను వేసి గెలుపునకు కారణమయ్యారు. అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం గడిచినా కూడా విద్యార్థి భరోసా కార్డు లేక, ఫీజుల రియంబర్స్మెంట్ లేక విద్యార్థులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. విద్యార్థినులకు ఇస్తానన్న స్కూటీల హామీ అటకెక్కింది. ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు ఇప్పటికైనా స్పందించి విద్యార్థులకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చి మాట నిలుపుకోవాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు. ధన్యవాదములు. महाकुंभ 2025 प्रयागराज पहुंचने की बेताबी भरी हुई ट्रेनें, भीड़ से अटे प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त भीड़, ट्रेनें अपनी मुकम्मल गुंजाइश से भरी हुई और बड़ी तादाद में अकीदतमंद किसी भी दस्तयाब ट्रेन में सवार होने के लिए बेताब नजर आए ताकि महाकुंभ 2025 प्रयागराज पहुंच सकें। ये मनाजिर पटना, सतना, लखनऊ समेत कई रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिले। यहां तक कि एसी कोचेस भी हद से ज्यादा भर चुके थे। कुछ मुसाफिर ऐसे भी थे जिनके पास तस्दीक शुदा टिकटें थीं, फिर भी वो ट्रेन में सवार नहीं हो सके। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जब कुछ अकीदतमंद ट्रेन में सवार न हो सके तो उन्होंने गुस्से में पथराव कर दिया और एसी कोचेस की खिड़कियां तोड़ दें। सूरत हाल काफी कशीदा हो गई, जबकि अकीदतमंदों की बेचैनी मुसलसल बढ़ती रही। मधुबनी जंक्शन अरे गेट पर खड़े रहिए ना, वहाँ गेट पे वहाँ नहीं जाने देते। अरे हम लोग का टिकट है, वहाँ जाने देता है, इसका कपड़ा तो कर दिया है। ट्विटर पे शूट कर देखेंगे हम रियासत तेलंगाना के वकारबाद जिला में महकमा जंगलात के हुक्काम को अनंतगिरी जंगलात में शेर की नक्ल हरकत का पता चला है। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर दीनिशोर ने अवाम और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को चौकस रहने की हिदायत दी है और उन्हें जंगल की तरफ जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। दीनिशोर ने मजीद कहा कि शेरों की नकल मकानी का पता चलने के बाद जंगल के अहम इलाकों में गश्त बढ़ा दी गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। ये इक़दामात इस बात को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो, साथ ही सयाहों और मकामी अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। शेरों की नकल मकानी एक गैर मामूली वाक़या है और ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम मसला है।
اس لیے محکمہ جنگلات نے جنگل کے علاقوں میں مانیٹرنگ کو مزید سخت کر دیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرات سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ عوام کو بھی جنگل کے قریب جانے سے خبردار کیا گیا ہے تاکہ وہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے بچ سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکی دورے سے 2 دن قبل ان کے طیارے پر دہشت گردانہ حملے کی دھمکی کال کرنے والے ایک شخص کو ممبئی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم ذہنی مریض ہے۔ کہلا اج بروز بدھ پولیس کے اعلیٰ افسر نے دی موصولہ اطلاع کے مطابق منگل کو پولیس کنٹرول روم کو دھمکی بھری کال موصول ہوئی۔ اس میں ملزم نے انتباہ دیا تھا کہ دہشت گرد وزیر اعظم مودی کے ہوائی جہاز پر حملہ کر سکتے ہیں جب وہ بیرون ملک سرکاری دور پر جا رہے تھے۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ معلومات کی سنگین نوعیت کو دیکھتے ہوئے پولیس نے دیگر ایجنسیوں کو مطلع کیا اور تحقیقات شروع کی۔ پولیس نے تکنیکی تفتیش کے بعد ملزم کا گرفتار کر لیا ہے۔ اس میں ماضی میں بھی اس قسم کی دھمکی ان کیا تھا جو محض ایک افواہ ثابت ہوئی تھی۔ برازیل میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ سپر مارکیٹ میں خریداری کر رہی تھی۔ اس دوران اس کے پینٹ کی پچھلی جیب میں رکھا موبائل فون اچانک پھٹ گیا۔ اس دھماکے کی وجہ سے خاتون کی کمر اور ہاتھ بری طرح زخمی ہو گئے۔ واقعہ اتنا اچانک ہوا کہ خاتون کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ دھماکے کے بعد مارکیٹ میں موجود لوگ فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ یہ پورا واقعہ وہاں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گیا، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ فون میں دھماکہ ہوتے ہی خاتون خوفزدہ ہو کر اچھل پڑی اور تکلیف سے چیخنے لگی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ٹپا چبوترا میں چہر شنبے کی صبح مندر میں مبینہ طور پر گوشت ملنے کا واقعہ۔ مندر کی کمیٹی نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد ٹپا چبوترا پولیس کلوز ٹیم کے ساتھ مندر پہنچی اور تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد کے ٹپا چبوترا میں مندر کے احاطے میں گوشت ملنے کے واقعے کے بعد حیدرآباد سٹی کے جوائنٹ پولیس کمشنر وکرم سنگھ نے ہنومان مندر ٹپا چابوترا کا دورہ کیا۔ دیکھیے ابھی تک جو ہماری کو جانکاری پراپت ہوئی ہے اس کے حساب سے آج صبح لگ بھگ 3 بجے 3:30 4 بجے رفلی میں کہہ رہا ہوں اندازے سے میں بول سکتا ہوں۔ اس سمے میرے پاس اس کو پکا ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سمے یہ کچھ گھٹنا ہوئی جیسا ہم اندازے سے کہہ سکتے ہیں۔ تب یہاں پہ CCTV کیمرے دیکھیے CCTV کیمرہ دوسرے پوری کی یہاں پہ آلریڈی میٹنگ بھی کی ہے، پیسے بھی دیے۔ دیکھیے آپ سب مندر میں مین جگہ پہ اگر کیمرے نہیں، آپ سب جو ہیں آپ سب یہاں کے پرانے باشندے ہیں، آپ یہاں جنمے بڑے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ یہاں رہ رہے ہو، تو یہاں پہ بالکل امن چین ہے، شانتی ہے، وہ تو ایک بات اسپشٹ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ جب رہی بات یہ ٹیکنالوجی کی، دیکھیے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خاص کر کے ہم حیدرآباد سٹی میں ہم بہت ہمیشہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں، گرو محسوس کرتے ہیں اس بات میں کہ ہم اتنے کیمرہ استعمال کرتے ہیں، اتنے کیمرہ لگائے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کبھی کبھی کسی ایریا میں کسی علاقے میں کچھ کیمرے کی کمی رہ جاتی ہے، کبھی کبھی چھوٹے موٹے کیمرے میں ریپرس جیسی پرستھتی آ جاتی ہے۔ اب جیسے اس علاقے میں نے دیکھا تو ایکچولی مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ اتنا بڑا ہمارا مندر پریسر ہے، سب کچھ باقاعدہ بڑھیا دیوار ہے، وہاں پہ دروازہ ہے، وہاں لوہے کا گیٹ ہے، باقاعدہ اس پہ رات کو تالا لگتا ہے جب پجاری آتے جاتے ہیں، سب کچھ اتنا سسٹمیٹک۔ تو مجھے اچنبھا اس بات کا ہے یہاں پہ CCTV کیمرہ نہیں ہے۔ خاص کر کے مجھے کچھ پرانے کئی برسوں پرانی انہوں نے ایگزامپل دی کہ کبھی کبھی اور کچھ یہاں ہوا، جب ہوا تو پولیس کی طرف سے تو ہمیشہ میٹنگ کرتے، ہر لیول پہ محلہ لیول پہ میٹنگ ہے، پولیس SHO لیول پہ ACP میٹنگ ہوتی ہے، ہمارے DCP صاحب سر پہ میٹنگ ہوتی ہے۔ میٹنگ کس سے ہوتی ہے؟ سماج کے سبھی لوگوں سے ہوتی ہے، سبھی ورگوں سے ہوتی ہے، سمودائے کے سب لوگ آتے ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ جب